few inches later. Nay, kanay. Ang dataran ba? Nanobilin. Kanay, lingkuran lang na ko. Aran na deka ko. Ato na jud ikot dia sa. Iyo pati kana sa na. Kira nay. Oh, okay kayo. Ya. Bay basang kon kirilo bay. Nubigi sa bay. Duh, asa man? Daog ka man budget papasol. Daog nay. Kuan gito mong gikon ni na pagato ka to sa kuan ka? Sa buhol ka? Tinggi pamaton to ba? Wa to kabot. Bugat ra kay na oy. Kanaw pwede ra nay. Kana okay na nay. Oh. Limpad muna kami guys sa pang-minute. Tumingin. Na may magrasyahan tayo ng hari ng karagatan. Sana pala rin tayo. Catch and cook tayo ngayon guys. Few moments later. Okay. Padong na tagkuan. Padong na taglawad. Siya tatatungguhan ka. 1,000 subscribers. Bago kalit pa. Kaya ikaw na likod niya sedikit. Sound ini. Sigura. Kapin bag. Atong buwan. Ang kapin rin itra. Sama na tayo. Sama buwan ni. Five minutes later.
6 hours later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello mga kakulokoy. So, mana na itong buwan karon kang fishing season. Ulit na may kaway kuha. Wala na ni kay maro to mo kuha ka rin kwan. So, lutuon na mo karon. Sige, bye-bye. Nothing now, it's all gonna be good. Like you know you should. Yeah. Till you've understood. Until you feel it like it's suffocating. Yo mga kulokoy. So, nanata karon magluto na ta karon sa atong kuha ganina. Tara. Enjoy.